kila visingefaa, afungue ndani yako, anaondoa kila visingefaa, anakutakasa unakuwa chombo, unakuwa chombo cha Bwana, unakuwa silaha ya Bwana. Ninatamani nikwambie, muda ni sasa, muda ni sasa, muda ni sasa, muda ni sasa, muda ni sasa. Unajua kesho wewe, unajua kesho wewe. Yesu ametuma ujumbe wake jioni ya leo. Yesu ametuma utumishi wake jioni ya leo. Yesu ametuma utumishi wake jioni ya leo. Kuna neno juu yako wewe ya kwamba Yesu anakutamani. Yesu alikufa kwa ajili yako, alisulubiwa kwa ajili yako. Neno ni roho pekee ndiye mwenye wokovu. Mlango uko wazi sasa, mlango uko wazi sasa, mlango uko wazi sasa, mlango uko wazi sasa. Watu wengi ukiwauliza yakwamba ikitokea umekufa utaenda wapi? Hata wale wanasema utaenda kwenye uzima wa milele, hata wasisi wanasema kwenye uzima wa milele. Kwa nini unatamani uzima wa milele na hajakufa kwenye uzima wa milele? Tulio katika Bwana tukilala kutamani kwenda kwenye mchana, lakini Yesu sema Yesu, sema Yesu, sema Yesu, sema Yesu, ninakutaka Yesu, ninakutaka Yesu. Wewe pekee ndiye aweza kubadilisha hatima ya maisha yako. Sio rahisi kuchomoka kwenye gereza la uchawi, sio rahisi kuchomoka kwenye gereza la uzinzi. Umekaa usiku kucha kwa melala, unafanya mambo yasiyofaa, iko roho inakutumikisha. Unahitaji Yesu Kristo ambaye anaweza kukutoa kwenye hiyo gereza. Una maana wewe umekuwa mateka, unamtumikia shetani kwa sababu kupenda. Ninasema nikwambie, kwa Yesu abadilisha hatima yako. Kubali kumpokea Yesu, abadilisha hatima yako. Ninatamani niombe wewe.